All right, minasan. So we will have our lesson 8. And okay, these are our vocabularies for tonight. We have, I will read, sorry, I think we need someone to read it. Prosjan, those are prosjan. Handsome means handsamo. Apoy. Ha? Handsamo, Ansamo. which means handsome. Ano naman ang beautiful? Gray. Ano yung beautiful? Keri. Bakit mo alam yan? Ha? Bakit mo alam yan? Ano? Bakit mo alam to Alam yung yung beautiful? dia. Nag-send ka niya? Hindi mo pala alam yan. Ito talaga, pros dyan. Bolero, Ah, bolero ka. Beautiful, Kirei. Ano naman yung quiet? Shizuka. Ano nga yung quiet? Shizuka. Shizuka. Hi. Ang lively, negiyaka. Okay, for this time, we will be more focused on adjectives. Ano nga yung adjectives? Words that describes the noun. Like here, handsome, beautiful. Okay? Lively, we have negiyaka. Nigiyaka. Ano naman ang famous? Famous ay Yumi. 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 Ano yung kind? Ang kind ay Sensatsu. Sensatsu. Senchicho. Hi. Ano naman yung healthy? Senchicho. Hi. Yung healthy, Genki. Kaya, Genki. kaya usually, Genki. most common din nga praise sa Japan ay Genki desu ka? Are you okay? Parang ganyan. How are you? Genki desu ka? Kaya nga, ikaw nga, Pros Jan, Genki desu ka? Genki. Genki desu ka? Okay, ibig sabihin, how are you? Genki desu ka? Hi. How are you yan? Genki desu ka? Okay, we also have free. Free time, hima. Ikaw nga, hima. Hima. And convenient. Benri. Benry. Benri. Ano naman ang fine, nice, or Fine. okay, I think everyone should participate. Minasan, sundan ang pagbasa ko ha, minasan. Okay, anong yung fine or nice? Suteki. Follow minasan suteki. Ang big or large? Oki. Big or large? Oki. Double O. Oki. Oki. Ang small or little? Chisai. Chisai. Hi. Ang new? Atarashi. Ano ang new? New, ma'am, bago. Hi, bago. Atarashi. Atarashi. Ata. Atarashi. Atarashi. Ang old? Atarashi. Ang luma? Furui. Suroy. Tapos ang good? I or yoy or ang bad? Waroy. Bisaya kay pagbasa pa. Waroy. Tapos yung hot? This refers to weather or yung pag nahikap, ano yung Tagalog ni? Na-touch. Pag na-touch mo isang bagay, tapos nafe-feel mo na hot siya, atsui. Atsui yan ha. Pag cold naman, pero sa weather lang to guys, ang cold dito, samui. Pag cold naman yung touch, sumitay.
Sumitay. Kaya nga, sumitay. 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 Pag difficult, mahirap, Sumitay. mozukashi. Sumitay. Sumitay, cold. Mosu. Pag hawakan mo, tas malamig, Sumitay. you would just say sumitay, sumitay. Pero pag cold sa weather, Sumitay. winter, yan ay samoy. Samoy. Pero ang hot, guys, Mahirap, ma'am. ha? Atsuy. Yung mahirap, yung difficult? Mozukashi. Hai. Mozukashi desu ne. Nihongo o mozukashi desu ne. Japanese is difficult. Easy, ano yung easy? Yasashi Yasashi. or kantan. Ma'am, Kantan. yung yasashi, di ba nice yan? Ha? Nice yasashi. Knife? Nice. Nice is suteki. Ike. Anasan? Hai. Okay. Ang expensive, tall, or high, takai. Takai. Order mo yung ano nyo. And nasay cheap. Yung, ano yun? Barato yung, ano yung Tagalog? Mura. Yung mura, yasui. Yasui. And yung low, mababa, hikoy. Chikui. Hikoy. And then, we also have here, yung interesting, omoshiroi. Omoshiroi. Tapos yung delicious, ano nga yung delicious? Uishi. Lami. Lami. Oishi. Oishi desu ne. Ano yung busy? Izugashi. Isugashi. Izugashi. Ano yung enjoyable? Tanoshi. Tanushi. Yung sweet, amai. Amoy. Amay. Amai. Yung hot na spicy ha. Hindi tong hot na weather. Yung hot na Kin- weather, atsui. Kinji. Iro. Pag hot na spicy, karay. 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 Tas yung bitter, negai. Nigay. Yung salty, shiyu karay. Shiyu Shiro. karay. Shiyo karay. Or Shiyo karay. shupai. Shiyo karay. Shiyu karay or shupai. Karay. Shupay. And then we also have sour. Supai. Supay. And then thick or strong flavor, koi. Koy. Tas yung thin or weak ang flavor, usui. Usui. Uy. Yung town or city, machi or shi. Machi. Ano nga yung country? Town. Uy, ano yung country? Country. Oh. Yan ay kuni. Kuni pala. Kuni. Ano naman? Wait, guys. Okay, tas yung food, tabemono. Pagkain, tabemono. Pero pag kain na verb, tabemas. Pero pagkain siya, tabemono. Sabi mo na. Yung place, tokuro. Kuro. Kuro. Tokuro. Ang dormitory, ryo. Iya. Tas yung life, seikatsu. Seikatsu. And pag work or business, shigoto. Ito, shigoto. Ang how, Ano yung dormitory mo? dormitory, ryo. Rio. Ryo. Ano naman ang how? Paano? Do. Do. Ang what kind of? Donna. Mamaya sa Donna. discussion natin,
malalaman natin kung paano mag-construct ng sentences gamit ang do, donna, dore, and ito, mga totemo, soste, yung which one? Dore. Tapos if very, totemo, and not so, amari. Ang how are you, ito na, o genki desu ka? Kanina yon Prostan. Ano nga yung how are you? Ano nga yung how are you? Genki desu ka? Okay. Ang soste, yan ay and, or to, or kido. Pero usually sa discussion natin, yung particle na to ang ginagamit. Ang soste, ginagamit lang yan sa mga sentences na. Pero pag words lang yung ipinag-uusapan, words ang idudugtong, to. Ang but ay ga. Nabiga. Or kido. Ano naman ang won't you have a cup of tea? Ano nga yun? Sa yesterday pala. Yesterday, Bonjour. ikaga desu ka? Mo, ippai. Ippai cup of tea, ippai ikaga desu ka? Kayo nga, mo ippai ikaga desu ka? Mo ipay ikaga desu ka? Ay, okay. So, tatanungin ko kayo ha, ano yung place? Please. Dokuro. Kokoro. Tokuro. Kokoro. To. Tokuro. Dokuro. Tokuro. Dokuro. Ano naman ang life? Life. Seikatsu. Seikatsu. Saikat. Sitat. Seikatsu. Sikatsu. Ay, ano naman ang interesting? Omoshiroi. 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 Ano naman ang famous? Yomi. Yumi. Yomei. Ano naman ang quiet? Shizuka. 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 Ano naman yung beautiful? You look beautiful. Kirei. Kirei ang beautiful. Tapos yung handsome. 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 Okay, so basa-basahin mo na minasan ha. I'll give you 5 minutes break. Dozu yasumimashou. Handsome. Minasan. Ay. Okay, do you have any questions here with our vocabularies before we proceed? None so far. All right then. Okay, we still have. And here, no thank you. You can just say iie gekko desu. Here nga, iie gekko desu. Hi. But hi. Pag it's already mo. Di ba na-discuss na to? Mo. Mo, it's already. And if it's almost time, paano natin sasabihin? Mo, sukoshi de jikan da. Shikushide. Sukoshi de jikan da. Or pwede rin mo jikan da. And if please come again, mata irashite kudasai. Mata irashite kudasai. Please come again. Irashite kudasai. Hi. Lake biwaku. Biwaku.
It's parang ito yung largest lake sa Japan eh. Lake Biwa. Biwa. Iwa. Shanghai. Bewang. Shanghai. Yan. Shanghai ay ang lugar sa China. Ha, okay. Do you have any questions before we proceed? I hear none. Okay. So we will start with our first grammar here. Adjective E. Based from our adjectives sa ato ang vocabulary, di ba? Puro siya nag-end og E. Amay, umoshiroy, tanoshi, uishi. Kaniyang yung pinaka-last, di ba? Ay. Big house. And we have that here. Example, big. Oki. If a big house, oki e. Ano nga yung house? Ie or uchi, di ba? Uchi. So, pag sinabi mo nga big house, oki ie. Ii. Pag small cat, ano yung cat? Meow. Neku. Yung cat ay neku. Tapos yung small, Niko. chisai. Chisai niku. Chisay Niko. Hi. Chisay Niko. Pag it's hot today, ano nga yung hot na weather? Hatsui. Tuy. Pero Hatsui. pag ang today, kyo. So, kyo wa atsui. Hatsui. Iwa. Hatsui. Tuy. Pwede rin, if you want to be formal, kyo wa atsui desu. Tuy des. Hi, my desu. Next, we have winter is cold. Ano yung winter? Ano yung winter? Fuyu. Iwa. Fuyu wa samui. Samoy. Hi, awat. Puro sila nag-end og I. Ito. I to, di ba? Ay. Yan yung mga I adjective sa Japanese. Okay, I have here, I live in a big house. There is a small cat. I bought a new car. This book is expensive. We will translate that in Nihongo with the use of those adjectives that we have in our vocabularies. So who wants to answer, I live in a big house? Number 1, JM. Number 2, Ross-chan. Number 3, Ana-san. Number 4, Jenny Rose. Okay, dozo JM. Watashi. Hi. Watashi wa. Ano Hi. yung big? Ano yung big? Oki. Okay. Hi. Okay. Itso. Iye. Iye. House. Tapos ano yung live? 'Di ba na pag-aralan niyo na kung paano sabihin I live in, ano yung live? Sunde. Sundi Hindi. imas. 'Di ba? I live in Bulacan. Bulacan, sundi imas. Bulacan ni sundi imas. So if here I live in a big house, you will just say oki iye ni sundi imas. Okay. Hindi ni. Sundi imas. Unsundi. Okay. Hindi ni. Iye, yung iye Iye. house. Suki. Iye ni. Sundimas. Sundi. Imas. Indimas. Okay. Next, number 2, cross Jan dozo. There is a small cat. Niko. Cheese. Niko. Hi, okay. Pwede rin, koriwa. Cheesay. Cheesay ang small. Isay Niko. Hi, ga. Imas. Imas, very good. Bakit imas? Kasi may buhay ang cat. Pag wala ang buhay, mga objects lang, arimas. Pero pag living things, imas. Okay. How about I bought a new car, Ana-san?
Kurumo. Kuruma. Ano yung new? Bago. Sa Nihongo, Ay, atarashi. yes. Atarashi, yung car, kuruma. Tapos ano yung buy? Dedusa. Yung nabili. Ano yung nabili? Ay Kay mata. mas. Kaimas. Pero past na siya bought na, kaya magiging Kay mas taka. oh, Kay mas taka. kaimashita. Walang Ay, ka kay kasi mas hindi man nagtatanong. Kaimas. So, atarashi kuruma o kaimashita. Basahin nga, minasan. Arat. Atarashi. Atarashi. Kuruma ano? O Kuruma o Kumao. kaimashita ka. Kay Kaimashita. mas ta. kaimashita. How about this book is expensive? Paano yung sabihin yung this? Tuno. Kun. Very good. Konohon. Ay, Jenny Rose. Jenny Kon. Rose na to. Jenny, dozo Jenny. Kono. Kono. Ano ang libro mo? Kon. On. On. Kon. Kono. Kono. Kon. Ano yung expensive? Takari. Atarashi. Ay, sorry. Ang expensive, takay. Kay. Takay. Konohon wa takay des. Basahin nga, Jenny. Konohon. Konohon wa takay des. Hi, okay. Minasan, thank you. Basahin lahat, minasan. Dozo, start here. Okay. Here. Oo. Okay. Okay na yan. Okay. 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 Iye. Ne. Ne. So, ano? Sundimasu. Sundi imas. Hi. Ano naman ito? Sundi. The small cat. Chisay. Isay. Nikoga. Chisaywa. Chisaywa. Chisay Isay neko. Nikoga. Nikoga. Imas. Hi. Number 3. Atari. Atarashi. Atarashi. Tarashi. Koroma. Koroma. Kuruma no. Oroma o. Kuruma o. Koroma. Kaimas. Kay mas. Kaimashita. Ta. Kay mas ta. Kay Okay. mas ta. Last. Ang last, ano to? Kuno. Kon o. Konwa. Kon o. Kunwan. Takai desu. Takay. Kunwa. Takay dis. Hi, okay. So do you have any questions here with the E adjectives? Kuno. Kunwa. Takay dis. Hi, konohon wa takai desu. May questions kayo regarding sa E adjectives? Basta E adjective, guys, na-end yung word niya, ang ending ng word niya ay E. Ito. E. Ha? Okay, we will proceed. The na adjective. So, dalawang uri ng adjective sa Nihongo. E adjective at na adjective. Basically, ang na adjective ay hindi nag-end ng E pero may exemption. Ang kirei at saka yume, na-end sila sa E, di ba? Exempted sila, consider pa rin sila sa na adjectives. Pag na adjectives, lalagyan mo lang ng na. For example, a beautiful flower. Kirei na hana. Di ba hana yung flower? Kirei na hana. Lalagyan mo lang ng na. A quiet town. Shizuka ang quiet, pero lalagyan mo ng na. Shizuka na machi. Machi yung town, di ba? Pag a famous student, ano yung student? Ginko. Ay, pala. Gakushi. Gakusi. Gakuse. Gakusi. Tapos famous, Yume.
Yume na gakuse. Yumina. Gakuse. Pag a simple design, paano natin sabihin? Simple design. Shinpuro na design. Shinpuro, simple. Shinpuro na, Shinpuro na design. Design. Sinpuro na design. Okay, ganyan lang ha. I have example here. 1, 2, 3, 4, 5. Number 1, Cross John. Number 2, JM. Number 3, Jenny. Number 4, Ana. Wala pa rin. Andyan si Ana. Number 5, Cross John ulit. Those are Cross John. Number 1, as I study in a quiet room. Watashi wa Study in Ano yung room? Heya. Kia. Heya. Tapos ano watashi yung quiet? Shizuka. Shizuka. Hi. Shizuka na. Heya. Heya. De Heya, kasi particle kasi sa room nahitabo ang aksyon. Sa room nangyari yung action Shizuka. kaya de. Shizuka na. Shizuka Ito. no? Shizuka na. Shizuka na. Heya Heya de. Shimasu. Benkyo shimasu. Hi, very good. Benkyo shimasu. Number 2, JM. I received a beautiful flower. Ano nga yung Kirei. beautiful? Very good. Kirei. Tas yung Kirei. kirei na. Kirei na hana. Very good. Hana o Hi, very good. Receive. Moraimasu. Moraimashita. Kasi nangyari na. Moraimashita. Basahin nga, JM. Kirei na hana o moraimashita. Alright. Next, number 3, Jenny. I met a famous teacher. Yung teacher, sensei, tas yung famous, Yume. Yung met, ay mas. Pero met na, nangyari na, kaya ay mashita. Jenny, Watashi pwede rin, watashi wa. Tas yung famous teacher, Yume na. Sorry, ma'am. Yume na. Yume na. Sensei ni aimashita. Yume na. Yume na. Sensei ni aimashita. Sensei ni. Aimashita. Yan ay, I met a famous teacher. Yung Yume, famous. Sensei, teacher. Tas met. Na-meet mo yung famous teacher. Okay, we have number 4. Thank you, Jenny. Ana-san. Ana-san. Ikaw na lang, JM. This app is convenient. Ano yung this? Kono. Ano naman yung app? Afuri. Kono, afuri. Ano yung convenient? Benri. Kono afuri wa benri desu. Hi, okay. Very good. Last number, Cross John. I like simple design. Simple, shinpuru. Shinpuru na. Ito, shinpuru na. Design ga suki desu. Shinpuru na. Design ga
Design ga. Suki desu. Toki desu. Yung suki, like. Input. Like. Like yan. Suki desu. Okay, basahin nga. 1, 2, 3, 4, 5. Minasan, dozo. Si Shizuka na. Shizuka na Heya de. Shizuka Si- na. Shizuka na. Heya de. Heya de Yung study, Benkyo shimasu. Benkyo Benkyo shimasu. shimasu. Alright. Number 2. Mo Kirei. kirei Kirei na. kirei na Ano yung Na. flowers? Hana. hana no Hana o. hana o Receive. mi Moraimashita. moraimashita. Hi, okay. Ano naman ang I met a famous teacher? Yume na. Yumi na sensei Sensei. sensei no Sensei ni. sensei ni Hito. ai masta. Aimashita. Next, we have number 4. Kono. Kono Apuro. apurowa benri desu. Ha? Benri desu. Benri desu. Hi. Next, last number, I like simple design. Shinpuro. Sinpo. Sinpuro. Sinpuro. Na. Design. Na Shinshipuro na design Design ga. Design ga. gatos Suki. Design ga. suki desu. Suki desu. Okay. Ano nga yung quiet? Quiet. Shizuka. Shizuka. Ano naman ang Apure. apuri? Ano naman ang flowers? Hana. 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 Ano naman ang beautiful? Like you. Kirei. Kirei. Ano naman ang famous? Famous. Kono. Ay, Yume. May. Lumay. Ano naman ang convenient? Benri. Henry. Okay, so do you have any questions here before we proceed? Wala na po ba? Buka naman ka question. Okay, we will proceed. So this time we have the uy baga yung maglibog jud mo diri aba pero we will get this through. Negative form of e adjective, kunai desu. To say an e adjective is a negative form. Example, the steps for you to be able to create a negative form of adjective is to remove the e, and then at the end of the adjective, diba? At the end of the adjective, iyan. I-remove lang siya, paon siya, then you will add kunai desu. For example, ang uki, if you will say hindi siya big, uki kunai desu. Wala na yung I. Uki kunai desu. Papalitan mo siya ng kunai. Kunai desu. If it's not big. If big, yung pasabot, yung ibig mong sabihin, uki. Pag sinabi mo it's not big, uki kunai desu. Pag tanoshi, di ba, interesting, is fun, enjoyable, tanoshi. Pero you will say it is not Tanoshi fun. kunai desu. Very good. Tanoshi kunai desu. Papunta na tayo sa exciting part.
Okay. Ang atarashi magiging atarashi kunai desu. Again, papalitan lang yung mga iha. Papalitan ng kunai desu para magiging negative. Ang oishi, yung delicious, magiging oshikunai desu. Okay? Who wants to answer this one? 1, 2, 3. This house is not big. Kono, Kono is iso. Yeah, itso. ay. Or iye. Iye na lang gagamitin natin. Kono, iye, Kono eye wa. wa kunai desu. Nakalimutan mo yung big. Oki kunai desu. Okay, kunai desu. Hi, okay. Kono iye wa uki kunai desu. Thank you, JM. Number 2, who wants to answer yesterday's party was not fun. Ano nga yung yesterday? Ko Kino. kino. Okay. Yung party, pati. Kino party. Kino party was not fun. Ano yung not fun, di ba? Tanoshi. Pero pag not fun na, tanoshi kunai. Ano yun, ma'am? Not fun, tanoshi kunai desu. Tanoshi. Pero Tanoshi guys, kun. tanoshi kunai desu, di ba? Pero andito si was. Ano yung past form kaya ng kunai desu? Ang past form ng kunai desu ay kuna katta desu. Oh my God. I-remember na lang guys, ha? Pag yung past form ng kunai desu, papalitan lang si nai ng kuna katta desu. Katta desu. Kuna Yes. Kuna katta katta desu. desu. For example, katta desu. Kino no party, yung yesterday's party, kino no party wa tanoshi na katta desu. Yung tanoshi na negative tas past form, tanoshi na katta desu. Basahin nga minasan. Kono no. Kino no, Ay, kino no party pati wa wa kono tanoshi na kuna katta desu. kuna katta desu. Hi, okay. How about the cake is not delicious? Sono keiki wa or yung ano na lang gagamitin natin. Ano keiki wa? Ano keiki wa? Ano yung negative form ng oishi desu? Oishi desu. Ay, oishi kunai desu. oishi kunai desu. Hi. Pero ano yung past form ng oishi kunai desu? Yan ay oishi konakatta desu. Pag past na. Oishi konakatta desu. Hi. Okay. So, basahin nga. Ano keiki? Keiki. Ano? Keiki wa? Kono Oishi kunai desu. Oishi kunai desu. Alright. So, basahin muna dito. 1, 2, 3. Dozo minasan. Kono, this house is not big. Kono, Hi. iye Hi. wa, Hi. Oki. Kunai desu. Kunai desu. Next, number 2. Kono, Kino. no, Hi. pati wa, Hi. kino, Kino no Kinoshi? pati wa tanoshi kunai desu. Sorry.
Kanoshi kuna katta desu. Kanoshi puna kata desu. Hi. How about number 3? Puno. Kuno Ano? Kikiwa. Ano, keiki? Ano yan, di ba? Ano? Ano? Kiki. ano Keiki. an kikiwa Kikiwa. Oishi kunai. oishi Kunai desu. Hi, very good. Oishi Kone. kunai desu. Oishi kunai desu. Hi. Okay. So do you have any questions here? Yung the negative form of e adjectives? Okay, wala na. So we will proceed. Andito naman tayo sa adjective na adjective. For example, the present affirmative of big is okay, di ba? Pero pag nagiging negative, present negative, okikonai. Pag past affirmative, okikatta. O, ano ba to ha? Positive to. Positive na past. Pero pag negative siya na past, okikonakatta desu. Was big, okikatta. Was not big, okikonakatta. Minasan, wakarimasu ka? Minasan. Ulit ha. Ang present affirmative ng big, okay. Ito yung normal, di ba? Walang minago, walang dinagdag. Meaning yan, big. Pero pag sinabi nating present negative, okikonai, meaning is not big. Pero pag past affirmative, okikatta was big. Pag past negative, okikonakatta was not big. Yung pinagkaiba lang, yung present tsaka past form. And then negative tsaka positive. Another example, yan ay sa e-adjective. Mahirap sa e-adjective. Sa na-adjective, madali lang. For example, Shizuka, quiet. Shizuka desu yung present affirmative. Pag present negative, lalagyan lang janai. Shizuka janai desu. Pero pag past affirmative, Shizuka deshita. Ito na deshita. Pero pag past negative, Shizuka ja. Patay tayo dito. Guys, listen ha. Dili na mo mag-start og kuan. Yung past negative, Shizuka janakatta desu. Lalagyan lang ng janakatta. Pag negative past, meaning was not quiet. May mga examples tayo na sentence para mas maintindihan here. Okay. Marami yung prepare ko talaga. I have here present affirmative. This car is new. Paano natin sasabihin this car is new? Present lang siya. Walang idadagdag. Yan ay kuruma. Kuriwa ay Kuroba. Yes, very good. Kuroba. Tama, kure. Kuri Kono. kuriwa Kono kuruma. Kono kuroma. Kono New. kuruma wa. kurumawa Ano yung new? Atarashi. 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 Ganyan lang. Ito. Kono kuruma atarashi. Kuno kuruma hatarashi. Hi. Ano naman pag this car is not new? Kono kuruma wa atarashi. Not new. Wala, hindi siya past. Present pa rin. Atarashi kuruma wa. Sorry. Kono kuruma wa atarashi konai. Atarashi konai. Or atarashi konai desu. Hindi ko na lang binigay. Atarashi konai. Kuno kuruma wa hatarashi kunai. Hi, okay. Ano naman pag that car was new?
Was. Sore. Natapos na. Yan ay magiging atarashi kata. Katarashi. Sono kuruma wa Kunokuruma iwa. atarashi kata. Pero pag past negative, that car was not new. Sono kuruma wa atarashi ko na kata. Ito basahin nga. Sono Kunokuruma wa katarashi atarashi ko na kata. kunata Hai, ko na kata. kunakata this. Okay, pwedeng may des, pwedeng wala. Yung des, yung pag formal yan, very formal pag may des. Pero pag kausap mo lang kaibigan mo or someone close to you, you will just Kuruma. remove des. Ha? Pag new, walang ilalagay. Sorry. Pag present lang, walang idadagdag. Pag negative, kunay. Pag past, pero positive, kata. Pero past, pag negative, kuna kata. How about here? Madali lang sa na adjective. Benry. Smartphones are very convenient. Ano yung smartphone? Cellphone. Smartphone. Hirap. Ano yung smartphone to? Smartphone. Smartphone. Minasan? Smartphone. Ano yung Smartphone. minasan? Ano yung convenience? Smartphones are very convenient. Ano ibig sabihin? Ay, sorry, Smartphone. ano in Japanese? Smartphone. Hi, Yes. smartphone. Pero usually, ginagamit, common abbreviation yan ay sumaho. Maho. Sumaho. Sumaho, ano yung convenient? Convenient. Benre. Okay, Benry. Pero dito kasi si very eh. Di ba sa vocabulary natin, ang very ay totemo. Sumaho wa, totemo, benry des. Benre. Sumaho wa. Tamaho. Sumaho wa, totemo. Sumaho wa totemo benre des. Hi, okay. Kasi may very. Ano nga yung very? Sumaho wa Totemo. totemo benre des. Ang benry, convenient. Ano naman ang this software is not convenient? Anong software? Kono? Kono. Sofotu. Sofotu. Foto. Sofotu wa. Foto wa benre. Yung negative, benry, janaides. Benry, janaides. Ito. Kono? Sofotu wa. Benry, janaides. Benre janaides. Ano naman pag that service was convenient? The past form but positive. Service ay Service. zabiru. Sabesu, sorry. Sabesu. Suno wa. Suno wa. Kono, ay sorry, suno. Suno wa. Sono, sabesu. Suno sa piso wa. Benri, Benre. deshta. Ito. Kasi na-adjective. Pag i-adjective, kata ang ilalagay. Pag na-adjective, deshta. Ano naman pag the transportation was not convenient?
Ano ang? Korebi. Ano? Kore. Ang transportation ay kotsu. Kutso. Ano? Kotsu wa Ano? Kutso was not convenient. Benri jana katta desu. Benri jana Benri, ito. Benri jana katta desu. kat Benri jana katta desu. Right. Yung idudugtong lang guys, pag was, tapos negative pa jud, yung idudugtong lang kay jana katta desu. Yan ay isa na adjective. Pero i-adjective ang idudugtong kunakatta. Okay? So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 examples. Sino gusto mag-try sa mga examples? Nasa inyo, mamili na lang kayo kung ano yung, dapat isunod din eh. The door was not new. Paano natin sasabihin yan? Suno. Suno. Sunodowa. Sunodowa. Wa. Hi, very good. Kasi yung new, Sunodowa. hatarashi. Sunodowa. Katarashi. Hatarashi. Tapos was not pa jud. Yan ay magiging ito, was not, basta was not gani guys. Yung idadugtong ay kunakatta. Kunakatta. So, Nataka. hatarashi kunakatta. Kunatakas. Sunodowa wa hatarashi kunakatta. Kata. Shibano. Kunakata. Kayo nga ulitin. Puno. Sunodowa wa Suno. Dowa. Dowawa. hatarashi kunakatta. Katarashi. Wanaka. Kunata. Ito. Basahin na lang. Sunodowa wa Suno. Dowawa. hatarashi Atarashi. Kuni. kunakatta. Kunakata. Kunakatta. Kunakata. Hi. Next, how about this book is expensive? Simple lang to, walang dinagdag, walang ano. Simple lang. Expensive ay Kuno. takay. Kuno. Kuno. Kuno gingko. Ang ginkgo, ano Wa? yan? Bangke yan. Ang book ay hon. Kuno. Ay, book pala yun. Kunohon wa. Kunohon wa. Yung Kunwa subara. expensive kay takay. Kay takay. Takay Atashi. des. Wala na, hindi na ilalagay Des. ng ano. At takay des na. Tatakay. Kunohon wa. Takay dis. Basahin nga. Kuno. Kuno hunwa. Takay dis. Okay, takay des. How about the cafe is not quiet? The coffee is not quiet. Kesaten ang cafe. Kesaten. Suno. Sate. Kuno. Suno wa. Kesaten. Wala nang kuno. Kesaten wa. Kuno isatin wa. Tapos is not. Quiet. Ito. Yung ilalagay natin ay kunay. Kunay. Ano muna yung quiet? Quiet ay adjective or Quiet. na-adjective? Shizuka. So, Hindi naman siya, Shizuka. hindi naman ang ending ng Shizuka, 'di ba? So, na-adjective siya. Ito, dito siya. If it's not gani, ano yan? Shizuka Janay. janai Janai. desu. Very good. Janay des. Hi. Shizuka, ito. Shizuka janai Janai desu. des. Basahin nga. Shizuka janai. Sono, Suno. kesaten. Kapewa. Kasatewa. Kesaten yung Shizuka. cafe. So, kesaten. Kasatenwa. Shizuka. Shizuka Janay des. janai desu. Shizuka janay des. Very good. How about number 4? The food at the restaurant was delicious. Ano nga yung delicious? Umishi.
Oishi. Wait. Ano yung oishi? I adjective? Na adjective? I adjective. I adjective. So, yung sabi dito was. Ano idudugtong sa was? Ito, kata. So, paano natin sasabihin? Uh, So, ano? Sun, Yung ano restaurant? wa? Ang restaurant? Risotoran or Res- messy? Risottoran. Messy ang gagamitin Risottoran. natin. Missy muna, missy para another word. Di ba nagamit na natin yung risottoran? We will use another word, messy. Misi wa? Kuno. Ano messy wa? Messy no? Bakit messy no? Kasi may food. Ano May food misi sa wa? Ano Sino? messy no riori? Kasi food ng restaurant. Kuno Messy Riori. no riori. Misino Riori. Wa? Oishikasta. Oishikata. Oishikata. Very good. Oishikata. Bakit oishikata? Was delicious lang, no? Ito. Delicious. Lami. Sorry. Ito, oishikata. Was lang, hindi siya negative, positive lang. So, basahin, ano Ano? oishi, Ano ubishi? ay sorry, ano mesino oriori wa, Ano misino oriri wa? Ay, riori, yorir, yoy, riori, riyori wa? oishikata. Uwishikata. Again, basahin nga, ano Ano mesino Ano? misino yuyori? riori, Riyori wa? Ano kata? Ay, oishikata. Uwishikata. Ay, okay. Okay, basahin nga ulit. Here, di ba Ano kinulo yun? Ano? mesino Ano Misino Sino riyori? riori wa, Yuri? Riyori wa? Uwishikata. Hi, very good. Uishikata. Oishikata. Next, we have her shoes are pretty clean. Pretty or clean, kirei. Her, ano nga yung her? Yan Kanojo. ay, very good, kanoju. Yung shoes, kotsu. So, Kotsu. Kanojo no kotsu wa. Yung pretty, ano? Kusuwa kanare. kirei desu. Ito Kirei. basa. Kirides. Kanojo no kotsu wa kirei desu. Kanojo kotsuwa. Kanojo no. Kiride. Kanojo no Kanojo no kotsuwa kirei desu. kiride. Kirei desu. How about today's weather is hot? Kyo no Today. Yoyo. Kyo no tenki. Tenki weather, pero kyo today. So kyo no tenki wa. Ano yung hot no weather? Kanina yan ay hatsui. Yo no denki wa hatsui desu. Okay, hatsui desu. How about last number? The juice is not sweet. Yung sweet ay amay. Jisoo. Sono, that juice kasi sono jezu wa. Jozu, sorry. Sono jozu. Suno jusu wa. Wa. Ano yung amay ang sweet? Not Pero sweet. yung nakalagay dito is not. So, ama kunai. Ama kunai des. Pwede rin. Kunay des. Okay, basahin nga minasan. Suno. Sono. Jusoa. Ama Suwa. kunay des. Ama kunai des. Okay. Basahin from here. Ay, sorry, ito. Mag-start tayo dito. Basahin. Dito hanggang dito. Sige, dozu kono. Kuno. Kore. Puro. Kuruma. No.
kuruma wa はい。Atarashi. atarashi. Ano ibig sabihin? This car is not new. It's new pala. Okay, this car is new. How about this number 2? Kuno kata kurumawa, at ano yun? Atarashi kunai. Atarashi kunai. Okay. Next. Sono Suno kuruma atashi atarashi kata. atarashi kata. Ano ibig sabihin? That car was new. Okay, that car was new. Next. Suno kurumawa Hi. ataray Atarashi atarashi kunai kunakata. kunakata. Hi. Next. Ano ibig sabihin nga nun? That car was not new. Wag was not gani guys. Was not timanan. Kunakata. Okay. How about smartphone? Sumaho. Sumahowa. Ano yan? Totemo. Totimo Ano yung convenient? biro Benri. benridis Benrides. Next. kono ay super map Software ay sa photo. kuno sopotuwa benri G Benri Janaides. di benri janay. Okay, yan ay sana adjective. Next, we have the service was convenient. Sono. Suno Sabesu. tabi suwa binre Deshta. sta Benri Deshta was. Desta. Next, the transportation was not convenient. Ano ko kotsu. Kutsuwa binre Janakatades. Janakatades. Hi, okay. Next, see it here. Suno Hi. Sono. duwawa Hi. Atarashi. Kunakata. Okay, again, sonodowawa atarashi kunakata. Suno ataka atarashi kunakata. Hi. Next, that book is expensive. Kuno kunohon honwa ano yung expensive? Takaides. Next. Suno That food at the restaurant was delicious. Ano? Ay, sorry. Suno Cafe pa pala. Sono
Kisaten. Suno isaten wa. Hai. Ah, Yung quiet, Shizuka. sisuk. Ah, Shizuka. sisuka. Shizuka. Ano yon? Pag not lang, Shizuka janai desu. Ito, siya ay present negative lang. Kaya idudugtong janai desu. Janai pala yan. Hi. Next, the food at the restaurant was delicious. Dozu. Ano? 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 Ano yan? Ano? Ano? Messy. Misi? Hi, messy. Ano misi? Messy no ryori. Kasi pagkain sa restaurant, ryori. Ano? Misiyori. Messy. Wa. Wa. Messy no ryori. Misi no ryori wa. Hi. Oishi Oishi katta. Oishi kata. Okay. Next, her shoes is pretty clean. Kino? Tatso. Kanoju. Kanujo no. Wa. Ano jowa? Kotsu yung sapatos. Kanujo no. Tatso. Kanujo no. Kutsuwa. Kotsu. You're beautiful. Like you. Kirei. Kanoju no kotsu wa kirei desu. Kutsuwa kirei. Ano yung kirei? Hot. Beautiful. Pretty yan. Ayaw ko sumagot na. Bakit? Ikaw talaga, Projet. Ang hot ay Atsui. JM, ang hot Atsui. JM? Atsui. Hatsui. Okay. Today's weather is hot. Kyo no tenki wa atsui desu. Yun o. Kyo kasi today. Yono. Tenki. Tinki wa hatsui desu. Hi, okay. Next, the last number, the juice is not sweet. Tuno. Joshua Amakunai desu. Amakunai desu. Very good. Ano nga yung sweet? Sweet. Amay. Amay pala amay. Ano naman ang restaurant? Restaurant. Risottoran? Or messy? Messy. Ano naman ang expensive? Takay. Hi, takay. Ano naman ang shoes? Chacho. Kotsu. Ano naman ang new? New, yung bago. Kunai. Atarashi. Atarashi. Hi, ano naman ang past affirmative ng atarashi? Ito guys. Past affirmative ng atarashi, lalagyan lang ng kata. So, atarashi. Kata desu. Very good. Atarashi kata. How about, ano ang present negative ng atarashi? Atarashi kunai.
Okay. Ano naman ang past negative ng atarashi? Atarashi kunai kunai Atarashi ko na kat. kuna kata. Okay. Ano naman ang past negative ng Shizuka? Shizuka ay hindi yan i-adjective. Nandito siya sa na-adjective. Past negative, magiging Shizuka jana kata desu. Shizuka jana kata. Duka kana Shizuka jana Jijuka. kata. Jijuka jana kata. Ay, Janai okay. desu. Hindi na. Shizuka jana kata lang. Wala nang janai desu. Shizuka jana kata. Jijuka jana kata. Ano yung Shizuka? kasya. Hindi. Shizuka ay quiet. Quiet. Okay, ano naman ang past affirmative ng Shizuka? Guluhan ako dito. Nandito. Nandito lang siya, guys. Past affirmative, ako rin na siyang gitungod na diri a. Kay ang Shizuka na adjective man. So, ang imo ipuno na deshita. Shizuka deshita. Minasan, Shizuka deshita. Jijuka. Jijuka. Shizuka deshita. Jijuka Jessica. Deshita. Jijuka. Jijuka Dista. Hi, okay. Ano naman ang present negative ng Shizuka? Jijuka. Present negative. Tanaw lang ninyo diri a. Dara, present negative niya ang tungod niya diri a. Yang ipuno sa benri kay Janai. So, Shizuka Janai desu. Hindi ko pa maintindihan. Jenny, yung adjective Yeah. yung adjective ay yung adjective na example natin ngayon ay Shizuka. Yung Shizuka, i-adjective or na-adjective? Yan ay na-adjective. Kasi hindi siya nag-end ng i. Shizuka, a ang na-end, di ba? A. Shizuka. So, hindi siya i, adjective, na-adjective. Pag na-adjective, nasa rule natin na ang i-add mo lang sa kanila ay ito. Yung nasa hulihan. Pag sinabi natin present negative ang Shizuka, ito, present negative, Janai ang ilalagay. Shizuka Janai. Pero pag Shizuka past Janai. affirmative, Shizuka deshita. Pero pag past negative, Shizuka jana kata. Tapos punta naman tayo sa i-adjective. If, for example, amay, i-adjective yan kasi yung end ng word is i. Amay, di ba? I ang last. So, i-adjective. Pag sinabi natin present negative ang amay, ito, present negative, magiging ama kunay. Yung I, papalitan lang ng kunay. Ama kunay. Pag yung amay naman ay past affirmative, magiging amay, guys, ano? Amakata. Ito, amakata. Papalitan lang ang I ng kata. Pag past affirmative. Pag past negative, ang amay magiging amakunakata. Minasan, karimas ka. Kaya kinahanglan nyo lang siyang isag-o. If present negative, i-memorize nyo, pag present negative ang adjective, yung idudugtong kunay. Pag past affirmative, kata. Pag past negative, kunakata. Minasan? Okay, tatanungin ko ulit kayo. Ano yung past negative ng convenient? Benry.
Benri. Anak. Benri, past negative ito, past negative. Benri yung Ah. convenient. So, yung ilalagay nyo lang, Benri janakata. Benri Janaka. Benri Janaka. Benri janakata. Paano naman pag yung Benri ay nasa past affirmative? Benri Janaiga. Dashta. Very good. Benri deshta lang ito. Benri Dista. Hi. Paano naman yung Benri pag nasa present negative? Janay. Okay, Benri Janay. janay. Ganyan lang. Ha? Okay, ano naman yung kirei? Guys, i-remember, ang kirei, hindi siya i-adjective kahit yung end niya ay I. Di ba ito yung kirei? Di ba ay ang nasa hulihan? Hindi siya i-adjective. Siya lang ang exemption. Exemption siya na adjective siya. I-remember, kirei na adjective. So, paano natin sabihin na ang kirei ay nasa past negative? Kirei janakata. Minasan? Janaka. Ha? Paano naman pag hot, atsui? Ano naman ang past negative ng atsui? Atsoy. Atsui ay Janak. i-adjective yan. Janakata. Ano siya? I-adjective ang atsui. So, atsuko na kata. Atso ko na. Ito yung i-adjective ha. I-adjective to na side. Here, na adjective. Pero, kaya pag atsui, i-adjective yan kasi yung huli niya ay I. Ito. Magiging, atsuko na kata. Papalitan ng Atso ko I. na. Papalitan lang yung I ng kunakata. JM, nandyan ka pa, JM? Ay, ma'am. Ano nangyari sa'yo? Hindi, nakikinig lang ako sa ma'am. Okay. Atsoy ko na kata. Atsui. Ano naman ang past affirmative ng atsui? Atsoy des. Atsoy. Past affirmative siya, ito. Atsui, atsukata. Atsoy hatsukata. Atsukata. Papalitan yung I ng kata. Atsukata. Atsukata. Ano naman ang present negative ng atsui? Atsoy janay. Ito siya. Present negative, atsukunai. Tukunay. Ito siya guys, oh. Kunai. Tsukunai. Atsukinai. Guys, kinalan dyan na to siya i-master before we proceed. Dito mo proceed, basta di siya ninyo ma-master. Atsoy kunay. Hi, okay. Ano nga yung delicious? Ano yung present affirmative ng delicious? Uwishi. Present Kunai. negative. Very good. Oishi kunai. Ito. Ano naman ang past negative ng oishi? Uwishi. Anak. Oishi kunakata. Ito siya. Kunakata. Okay. Ano naman ang past affirmative ng oishi? Uwishi. At Kata. ataka. Kata. Oishi kata. Uwishi kata. Hi. Okay. Minasan, wakarimasu ka, minasan? Hindi. Ha? Hindi. Screenshot to. Screenshot. Para malaman nyo kung saan yung present negative, saan yung present negative, past affirmative, tsaka past negative. Maki-screenshot. Okay. Excuse me. Okay.
So we still have another examples later. Na screenshot na, we will proceed. Hi, okay. Here, kung paano natin magdudugtungan ng question ang mga adjective. So very simple lang, lalagyan lang ng des ka. 'Di ba yung ka ang pang question? So lalagyan lang siya ng ka. So how are you going to say, is this apple sweet? Ano nga yung sweet? O namay. Yung sweet, amay. Amay pala. Amay. Tapos ano yung apple? Apore. Ay, ikaw talaga. Ringo. Ringo. Linggo. Tapos may Ringo. des. May this. This apple, so puno ringo. Puno Puno rin ringo. o Amay. amay des ka. Nasaan na yung wa? Puno ringo wa. Wa amay des ka. Very good. Diska. Amay des ka. Kamawa. Basahin nga, kuno. Kuno Puno. rainbow wa Ano. amay Amay des ka. diska. Okay. Tinatanong mo kung sweet ba yung apple. Next, was yesterday's weather hot? Paano natin sabihin? Yung weather ay tenki. Tapos yung yesterday, kino. Kino no tenki wa. Ino no Ino tenki din wa yung Nandito yung was. Patay tayo. Nandiyan na si was. Ano yung past affirmative ng hot? Diba? Atsui. Pero pag Atsui. past affirmative, atsukata desu ka? Atsukata des ka. Okay. Kino no tenki wa atsukata desu ka? Atsukata Guys, diska. pag positive siya, tapos past na, nangyari na, ang indudugtong kata. Tapos ipapalitan yung I, di ba? Atsui. Atsui dapat pag hot. Nawawala na yung I kasi pinalitan ng kata. Atsukata. Hi, very good. Atsukata desu ka? Tinatanong mo kung hot ba yung weather kahapon. Hino no tenki wa atsukata desu ka? Basahin nga, minasan. Ino no tenki wa atsukata des ka. Okay, very good. Next, is that cake delicious? Okay, simple lang. Walang papalitan dyan. That suno keiki. Datsuno kinki. Suno keiki wa. Suno keiki wa Suno kinki. oishi desu. Okay, ano yung sagot? Yung tinatanong, oishi desu? Ka. Okay. Basahin, suno keiki wa. Suno keiki wa oishi desu ka. Okay. How about this one? Is the fish small? Ano yung small? Chisai. Chisai. Ano yung fish? Kiro. Sakana. Sakana. So, sakana wa. Sakana wa Ano yung small? small. Chisai. Isay Des. Chisai desu. ka. Okay. Huwag niyong kalimutan. Kaya talaga. Basahin nga ulit. Sakana wa. Sakana wa Sakana wa. Chisai. chisay Deska. Okay. Sakana wa chisai desu ka? chisay desu. Sakana wa chisay desu. Sakana wa. Chisai deska. Okay, ganyan. Ganyan yung pag-pronounce dapat. Next, we have here, is the room quiet? Simple lang din to. Walang papalitan dito. Ano yung quiet? Why? Shizuka. Shizuka. Ano yung room? Heya. Heya wa. Iyawa. Yung quiet. Shizuka. Deska. Okay, very good. Basahin nga. Heya wa. Iyawa. Shizuka deska. Suka desu. Okay. Next, we have, is this car convenient? This kuno. Kuromawa. Kuno. Kuno kurumawa wa
Yes, very good. Ano yung Mawa. convenient? Binre. Okay, very good. Benri des. Diska. Benri desu ka? Hi, very good. Benri des. Basahin. Kuno. Kuno Kono kurumawa. Kuromawa. Binre diska. Benri desu ka? Deska. Binre diska. Okay. Next, is that shop famous? Ano nga yung shop? Messi. Messi. Ano Messi wa? Ano misiwa? Ano yung famous? Yume. Very good. Yume. Yume. Ano So, Messi wa Yume deska. okay, wow. Frozen John. Basahin nga, Minasan. Ano Messi? Minasan, basa. Ano Messi wa? Ano Ano misiwa? Messi Yume deska. Yume desu ka? Okay. Ano? Ito na tayo sa, is that design simple? Sono design wa Kono design wa shinpuru. Sono design wa? Suno design wa shinpuro diska. Okay, very good. Basahin. Sono design. Suno design wa shinpuro diska. Okay, wow. So we will just end here kasi yung next kasi ano naman, maduguan na naman yung next na topic. So here we will just master the vocabulary. Pero hindi pa tayo natapos sa lesson 8 ha. Papunta na kasi tayo sa exciting part. Ang gusto. Kaya minasan. Ano nga yung Shizuka? Izuka. Hi, ano yung Shizuka? Quiet. Quiet. Very good. Ano naman ang room? Room. Kwarto. Ikaw talaga pros dyan. Room ay? Heya. Iya pala iya. Ano naman ang place? Please. Place. We find love in the hopeless Nasa place. vocabulary, tokuro. Okay, so here we will focus the vocabularies here. Ano yung famous? Yume. Yumei. Ano naman ang delicious? Uwishi. Rishi. Ano naman yung sweet? Amay. Amay. Yung quiet. Secret. Shizuka. Mizuka. Ano yung convenient? Binre. Benri. Yung hot. Atsui. Atsui. Yung weather. Yun lang. Tenki. Weather con. Benki. Tenki. Tenki. Benki. Ten. Tenki. Tenki. Yung genki, ano yan? How are you? Genki desu ka? Benki. Tenki. Tenki yung weather. Ano yung apo? Ano yun, no? Apo? Apple. Apo? Apple? Oo. Ringo. Ringo. Yung cat. Ringo? Ano yung, yes, ringo. Ano yung pusa? Cat. Puno. Ay. Neku. Nico. Nico. Yung puno, ki. Ki. Ki lang yan. Yung wood, puno, ki. Ano naman ang fish? Sakana. Sakana. Yung small, Chisay. Wala sa... chisay. Hi, chisay. Ano yung shop? Siya. Shop ay messy. Missy. Yes. Ano naman ang pretty? Ano yun mo? Pretty. Pretty. Oh, Kiri. kiri. Ano yung clean? Kiri din. Pretty at saka clean, pares lang Same kiri. lang sila naman. Ha? Same lang sila. Same Same lang lang sila. sila. Same lang. Ano naman ang expensive? Expensive. Sakay. Patay.
Takai, expensive, mahal. Ano naman ang, sino ang mahal? Char. Ano naman ang shoes? Kutso. Kutsu. Yung her, Kasuko. kanojo. Ang kazoku, family yan. Jayan. Family. Ano yung friend? Tomodachi. Hi, tomodachi. Yung birthday, Tanjobi. tanjobi. Ano naman ang China? Beijing. Hindi yung Beijing. Chogoku. Sorry. Pag Chinese language, Chogoku go. Ano yung lively? Lively. Lively, nigiyaka. Nigiyaka. Hi. Nigiyaka. Ano yung handsome? Hansa mo. Cross dyan, san man. Hansa mo. Joke. Okay. Handsome mo, very good. Ano naman ang maliit? Small. Isay. Chisay. Yung cheap, yung mura lang, yasui. Minasan yasui. Nasaan pala si Ana? Tulog niya tayo. Okay. Ano yung busy? Missy. Oo, busy. Maraming ginagawa. Busy. Izukashi. Busy. Izugashi. Ano po Missy? Ezugashi. Ano yung food? Gohan. Meal yan. Meal. Pero pag food, Ay. tabe mono. Sabi mo. Ano lang, madali lang siya i-remember. Tabe mas yung kain. Tabe mono, pagkain. Ano yung dormitory? Dormitoryo. Rio. Rio. Rio lang, Rio. Okay, minasan. Kung balik kaya tayo sa ano? Yung past negative dito. Ano yung negative, present negative ng lively? Present negative ha, Lively. dito. Tapos na-adjective yan kasi nigiyaka. Hindi siya nag-end ng E. So, paano magiging ano yan? Nigiyaka. Past, present negative, nigiyaka janai desu. Nigiyaka janai desu. Ano naman yung past affirmative ng nigiyaka? Tingnan yung ano, screen. Past affirmative ng nigiyaka ay deshita. Negiyaka deshita. Boy, minasan. Ano naman? Nandyan pa kayo? 2 Hirap minutes, ma'am. 2 minutes left na lang. Mag-self-study na kayo. Yung nigiyaka, di ba ano yan? Lively. Ano naman ang famous? Yume. Ang yume, past negative ng yume, nandito. Past negative, tas dito. Kasi na-adjective ang yume eh. Yume, famous, di ba? Ang past negative niyan, yume jana katta. Yume Yume, janakata. hi, yume jana katta. Ano naman ang present negative ng yume? Nandito. Yume janai. Yume janai. Okay, ano naman ang past affirmative ng yume? Yume deshita. Ito. Okay? Ano nga yung weather? Weather. Weather ay tenki. Tenki pala. Tenki. Ano naman ang enjoyable? Happy.
Tanoshi. Okay, ano yung present negative ng tanoshi? Present. Ito, oh. Present negative, tanoshi. Tanoshi kunai. Ano naman ang past affirmative ng tanoshi? Tanoshi katta. Tapos, ano yung past negative ng tanoshi? Tanoshi ko na katta. Tanoshi Minasan, ko nakata. wakarimasu ka? Need na lang dyan siya ninyo i-master. Inyong isaguhon kung unsa ipuno sa present negative, unsa ipuno sa past affirmative, o sa past negative. And you also need to distinguish the difference of e-adjective and the na-adjective. Basta e-adjective, mag-end na nag-I. Pero exempted kisa exempted? Kunay. Si Kiray. Kirei, sorry. Si Kirei. Exempted ang Kirei. Ari na siya under sa na-adjective. Bisag i na siya. Bisag i ang malas ana. Di ba ito si Kirei o beautiful? Beautiful or pretty. I ang yang last, di ba? Pero exempted siya. Ari gyapon na siya under sa na-adjective. Dili siya i-adjective. So if inyo siyang ikuan, i-pass affirmative si Kirei, mahimo siyang Kirei dashta. Hindi dili kaning Kirei katta. Ha? Minasan, wakarimasu ka? Okay pa ang utok? Ay. Kunti. Konti. So yun bito mga pagniagi natong lessons karon kay murag padung na siya sa exciting part. Labi makuha na eh. Nantan lang. Ha? Kailanat. Paano nga yung difficult? Ayaw nga nagnilanat. You will say, mozukashi desu. Difficult. Mozukashi. Mas Okay? maboto na. Ang saan, JM? Mas mamam. Napas mo? Ha? Mas Napas mo mo? na gud ni. Diba pa rin ka ni kaon? You should take your Yorogohan. Yorogohan, tabi masyo. Let's eat our dinner. Okay? Pero siguro mga 5 balik-balik na matutunan din to. Oo, nakatunam gani mo construct og sentence. Ang dili anasan kay mausab-usab naman good murag lisod na siya. Pero that's a fine. We Yung will. mga mahirap kasi mo ni mga impression at Oo nga. affirmative, mga present negative. Pero ano lang siya, imo lang siya imo siya i-memorize. Kung sa ipuno nila. Mora jud na. Mas lisod jud ang English ani. Sayo na jud ning Japanese lagi. Taban. So, that's all for tonight. Ja, mata ne, mataas ne, minasan. See you tomorrow. And have a good night. Oyasuminasai. Janet.